Nakalabas. Oh, this Husband talaga? Sharon. Nakalabas. Sonta investment. Sonta Antipolo. This is Sonta Antipolo. Lako. Sige na. Yan, naka-video na tayo. Okay, video. Video tayo, video tayo. Video. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Video tayo, video. Eh, magagandang babae ng Sonta. Dacha. Kaya. Rum bum bum bum. Dum berara bum yeah yeah. Bum berara bum. Nawala ethics. Kamisan daw. Nawala. Nakalimot. Okay lang. Nakalimot sandali. Hi! Hello! Hello everybody there. Ako naka-live na. Hindi pa naka-live. Hello, kaming dalawa. Kaming tatlo. Hello. Ay, nadumilin. Yeah, maganda yung Diyan sa dumi. maliwanag. Hindi, nakita yung maliwanag tong ano ko. Ayan o. Ay, yun. Yes. Ayan. Naka-live ito eh. Ay, naka-ano ito eh. Naka-tik, ano? Nakatiktok. So, Ano yun?